नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी क्योंटी परिवेशन करिवो आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि सेप्टेम्बर मास 21 तारिख 2024 शनिवार। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज होछि तार चतुर्थ रजनी सरड़ा गंजाम रे। आजिर नाटक सबु प्रेम गप अधारू सरे। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी डबल शो सेक्टर 8 राउरकेला। दुईटी शोर गोटिए नाटक पाप जानिनी कि पुण्य जानिनी। गौरी गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी गड़तुमुलिया सुंदरगढ़ रे। आजिर नाटक स्वर्गरु आसीछि सती सावित्री। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी न्यू मार्केट जाजपुर रोड। आजिर नाटक नखी नानी पुओ भगिया। यात्रा इंद्र भुवन आज हेउछि तार शेष रजनी कनकतरा झारसुगुड़ा। आजिर नाटक एते भलो पाओ नाही। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी चांदपुर नयागढ़ रे। आजिर नाटक जह्न रातिर झड़। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार शेष रजनी रायसुआ केन्दुझर रे। आजिर नाटक बंची बाकू हबो एका एका। यात्रा जाग्यसेनी आज हेउछि तार शेष रजनी विश्वकर्मा पूजा पड़िया रेंगाली डैम अनुगुल रे। आजिर नाटक प्रेम कले पाप। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी शंखुआ पाटणा केन्दुझर रे। आजिर नाटक जीवन खजुछि जरा निवास। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी कला पथर खोर्धा रे। आजिर नाटक रंग बजारर रंग नायिका। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी डबल शो बंध बाहल झारसुगुड़ा रे। प्रथम शोर नाटक पांथशाला। द्वितीय शोर नाटक बादामबाड़ीर रिक्सावाला। यात्रा रंग तरंग आज हेउछि तार द्वितीय रजनी पलाश पिठिया भुवन ढेंकानाल रे। आजिर नाटक रंगल तते तरंग राण। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार प्रथम रजनी नुआ बसस्टाण्ड पड़िया रेंगाली डैम अनुगुल रे। आजिर नाटक प्रेम एक मिठा जहर। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी बड़ नुआपड़ा छत्तीसगढ़। आजिर नाटक स्वामी पाई पछे नरक को जीवी। यात्रा स्वर्ण मंदिर आज हेउछि तार शेष रजनी रिमुली केन्दुझर रे। आजिर नाटक प्रथम रातिर शेष पुरुष। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी निराकारपुर खोर्धा रे। आजिर नाटक कांद नारे बाइया मन। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी शंकरा छत्तीसगढ़ रे। आजिर नाटक मितल तते मिछ मते सत। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार तृतीय रजनी महिधरपुर अनुगुल रे। आजिर नाटक डीएसपी दुर्गा।
ବାଘାଯତୀନ ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଜିନ୍ଦଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଖ ଅନୁଗୁଳ। ଆଜିର ନାଟକ ଏଇ ମନ ଝୁରୁଛି ତୋତେ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ କରିପୁର ଛକ ବୋର୍ଡବିଲ କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ହାରିବନି କେବେ ବାପର ପୁଅ। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ଟୋଲକବେଡ଼ା କଣିଆ ଅନୁଗୁଳରେ। ଆଜିର ନାଟକ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏମିତି ହବ। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ପୁଇଁତୋଳା NH-16 ଢାବା ଗଞ୍ଜାମରେ। ଆଜିର ନାଟକ ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ବାଲିପଶି ଆନନ୍ଦପୁର କେନ୍ଦୁଝରରେ। ଆଜିର ନାଟକ ମାରୁ ମହାଭାରତ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଜଡ଼ୁମୁ ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁର କଟକରେ। ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗେ ଫିକା ଅଭିର। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ ଜଜପସି ହଳଧରପୁର କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ମୁଁ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆଣୀ ବୋହୂ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ପୁଡ଼ାପଡ଼ା ନଳଗଜା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ତୋତେ ଭଲ ପାଇ। ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ମଧୁପୁରା ପାଉଁଶକୁଲି ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ଆସିଛି ଏକା ଯିବି ମୁଁ ଏକା। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ ଟମକା ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବା ବାକି ରହିଛି। ଯାତ୍ରା ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଦିଘିମୁଣ୍ଡା ବରଗଡ଼ରେ। ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଯା ମୋର ହେଇକି ଥା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ ଖୁଣ୍ଟୁଗାଁ ବଣେଇ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଆଜିର ନାଟକ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ମନା। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ପେଟଛେଲା ରାମନଗର ପାରାଦୀପ। ଆଜିର ନାଟକ ରାତିର ସପନ ସକାଳେ ଶେଷ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ କାଳିଆଖିଆ ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।